अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जिनके मुताल्लिक़ अवाम में उसके गलत जवाबात और गलत हल मशहूर हो चुके हैं, गलत मसाइल मशहूर हो चुके हैं और वो इतने ज़्यादा मशहूर हैं कि लोगों के जहन में ऐसे बैठ गए हैं, रासिक हो गए हैं कि लोग उसी को सही समझते हैं, जबकि उन मसाइल का वो जवाब नहीं है जो उनके दरमियान मशहूर हैं। तो मसाइल का सही जवाब और सही हल मालूम करना ये हर मोमिन और मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, ताकि वो सही तौर से शरीयत मुतहरा पर सही तौर से अमल कर सके। उन्हीं में से चंद मसाइल हैं जो गलत तौर से मशहूर हो चुके हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लोग ये समझते हैं कि अगर कोई बावजूद शख्स गाली दे दे तो गाली देने की वजह से उसका वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर कोई बावजूद शख्स गाना सुने या गाना कहें तो इसकी वजह से उसका वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर वज़ू की हालत में सतर खुल जावे या अपना सतर देख ले या किसी और का सतर देख ले तो इससे वज़ू टूट जाएगा। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, इन मसाइल की हकीकत क्या है, इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मुहतरम दोस्तों, याद रखिए कि वज़ू की हालत में अगर कोई गाली देता है या वज़ू की हालत में कोई गाना कहता है या गाना सुनता है तो इससे वज़ू नहीं टूटता। ये अलग बात है कि गाली देना मुस्तकिल एक बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस शरीफ में आता है सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन, कि मुसलमान को गाली देना ये फिस्क है, गुनाह है। और मुसलमान के अलावा दीगर कुफार और मुशरिकीन को भी अगर कोई गाली देता है, बुरा भला कहता है बगैर किसी उज़्र के, तो ये भी गुनाही में दाखिल है। इसी तरह अगर कोई शख्स गाना सुनता है या गाना पढ़ता है तो ये भी एक मुस्तकिल गुनाह है। गाने की वजह से इंसान के अंदर निफाक पैदा होता है, इसलिए ना गाना कहना चाहिए ना गाना सुनना चाहिए। फिर भी गाली देने की वजह से या गाना कहने की वजह से या गाना सुनने की वजह से बावजूद शख्स का वज़ू नहीं टूटता। लेकिन साथ में ये भी याद रखे कि उलमा ने, फुक़हा ने लिखा है कि अगर वज़ू करने के बाद अगर कोई फहश बात ज़ुबान से निकले या कोई फहश शेर गोई करे या गलत बातें ज़ुबान से निकाले तो उसको चाहिए कि वो नया वज़ू बना ले, यानी मुस्तहब है उसके लिए नया वज़ू बनाना। बाकी अगर कोई शख्स गाली देने के बाद या गाना सुनने के बाद या गाना कहने के बाद उसी वज़ू के साथ नमाज पढ़ता है, तिलावत करता है तो उसकी नमाज भी हो जाएंगी और उसे तिलावत का सवाब भी मिलेगा। लेकिन गाली देना और इसी तरह गाना कहना, गाना सुनना ये मुस्तकिल अपनी जगह पर गुनाह है, इस गुनाह से तौबा करना ज़रूरी है। इसी तरह अगर कोई शख्स वज़ू की हालत में अपना सतर देखता है या फिर किसी और का सतर देखता है तो इससे भी वज़ू नहीं टूटता। जी हाँ, इससे भी वज़ू नहीं टूटता, लेकिन खुद का सतर भी बगैर ज़रूरत के नहीं देखना चाहिए। और दूसरे का सतर तो बिला उज़्र शदीद और बिला उज़्र शरई के, यानी कोई शरई उज़्र नहीं है तब तो देखना जायज़ ही नहीं है, सिवाय मियाँ बीवी के एक दूसरे के सतर के। मियाँ बीवी एक दूसरे का सतर देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी एक दूसरे का सतर देखना ये पसंदीदा नहीं है। लेकिन ज़रूरत के मौके पर अगर कोई दूसरे के सतर देखने की ज़रूरत पेश आए, जैसे कोई डॉक्टर हैं, तबीब हैं, उसको इलाज करना है किसी का, तो उसके लिए देखने की ज़रूरत पेश आए और वो बावजू था, तो क्या इससे उसका वज़ू टूट जाएगा? तो याद रखिए कि इसकी वजह से उसका वज़ू नहीं टूटेगा। तो ये गलत तौर से अवाम में मशहूर हो गए हैं कि गाली देने से वज़ू टूट जाता है या सतर देखने की वजह से वज़ू टूट जाता है या सतर खुलने की वजह से वज़ू टूट जाता है या गाना सुनने या गाना कहने की वजह से टूट जाता है। आप इसको अपने जहन में रखिए कि इन चीज़ों की वजह से वज़ू नहीं टूटता। लेकिन मैंने आपसे कहा कि गाली देना ये मुस्तकिल गुनाह है, गाना सुनना, गाना कहना और इस तरह के फहश गोई करने के बाद वज़ू कर लेना ये मुस्तहब है। अब ये सवाल पैदा होता है कि इन चीज़ों से वज़ू क्यों नहीं टूटता? इसलिए वज़ू नहीं टूटता मेरे अजीज़ और दोस्तों, इसलिए कि ये चीज़ें नवाक़िज़ वज़ू में से नहीं है। यानी जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है, हदीस शरीफ से जो चीज़ें साबित हैं कि इन फला फला चीज़ से वज़ू टूटता है, तो ये चीज़ें उसमें दाखिल नहीं हैं बल्कि उनके अलावा हैं। अब किन चीज़ों की वजह से वज़ू टूटता है, लगे हाथ उसको भी समझ लेते हैं। आसानी के लिए उलमा ने इसको 8 किस्मों में लिखा है कि भाई 8 चीज़ों की वजह से वज़ू टूट जाता है। वो कौन कौन सी है? नवाक़िज़ वज़ू 8 है, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, पाखाना या पेशाब करना या इन दोनों के रास्ते से किसी और चीज़ का निकलना। पेशाब की वजह से वज़ू टूट जाता है, पाखाना करने की वजह से वज़ू टूट जाता है
یا پیشاب پاخانے کے مقام سے کسی اور چیز کے نکلنے سے، جیسے خون وہاں سے نکلا، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، ری یعنی ہوا کا خارج ہونا۔ اگر ہوا خارج ہوتی ہے، کسی کی ریح نکل جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر اس حصے تک بہہ جانا جس کا وضو اور غسل میں دھونا فرض ہے۔ غسل میں تو سارے جسم کو دھونا ہی فرض ہے، تو اگر بدن کے کسی حصے سے خون نکلا یا پیپ نکلا اور نکل کر وہ بہہ گیا اس مقام تک جس کا وضو یا پھر غسل میں دھونا فرض ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر خون یا پیپ نکلا لیکن بہا نہیں بلکہ اپنی جگہ پر ہی رہا، معمولی سا نکلا اور زخم کے سرے ہی کے اوپر وہ رہا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب نکل کر وہ اس مقام تک بہہ جائے گا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب غسل میں تو سارے جسم کا دھونا ہی فرض ہے، اس لیے اگر جسم کے کسی بھی حصے سے اگر خون نکل کر بہہ جاتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آنکھ میں خون نکلا اور آنکھ کے باہر نہیں نکلا بلکہ آنکھ ہی کے اندر ہے، تو آنکھ کا جو اندرونی حصہ ہے، اندر کا حصہ ہے، اس کا دھونا نہ وضو میں فرض ہے نہ غسل میں فرض ہے۔ تو اب اگر آنکھ میں کسی کے خون نکلا اور وہ آنکھ ہی کے اندر ہے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ خون کے نکل کر اس مقام تک بہنا ضروری ہے جس کا وضو اور غسل میں دھونا فرض اور ضروری ہے۔ ہاں، اگر آنکھ کے باہر نکل کر بہہ گیا تو اب اس کی وجہ سے وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ آنکھ کے باہر کا حصہ تو غسل میں دھونا، اسی طرح وضو میں دھونا بھی فرض ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، منہ بھر کر قے کرنا، یعنی الٹی جسے ہم کہتے ہیں، کسی کو الٹی ہو گئی وضو کے حالت میں تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، منہ بھر کر اگر ہوئی ہے۔ منہ بھر کر الٹی کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی کو الٹی آئی، قے آئی اور اس قے اور الٹی کو بغیر مشقت کے روکنا ممکن نہیں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے منہ بھر کر قے کرنا، منہ بھر کر الٹی کرنا۔ اور اگر بغیر مشقت کے اس کو روکنا ممکن ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قے منہ بھر کر نہیں ہے۔ ہم سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ منہ بھر کر یعنی پورا منہ بھر کر اگر ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو آپ اس کو سمجھے کہ منہ بھر کر قے کسے کہتے ہیں۔ اگر اتنی تیزی سے اور اتنی پریشر سے آئی ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ بغیر مشقت کے اس کو روکنا ممکن نہیں ہے تو اس کو منہ بھر کر قے کہا جاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اتنی پریشر سے نہیں آئی، اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس کو بغیر مشقت کے روکنا ممکن ہو تو پھر اس کو منہ بھر کر قے نہیں کہا جائے گا۔ تو وضو کیسے ٹوٹے گا؟ جو منہ بھر کر ہوتی ہے اس سے وضو ٹوٹے گا، یعنی جس کو بغیر مشقت کے روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ نمبر 5 نواقض وضو میں سے نمبر 5، لیٹ کر یا سہارا یا ٹیک لگا کر سونا۔ اگر کوئی لیٹ کر سوتا ہے، چاہے چت لیٹ کر سوئے یا پیٹ کے بل سوئے یا کروٹ پر سوئے، چاہے تکیہ لے کر سوئے، بغیر تکیے کے سوئے، نیند اس کو لگ گئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح بیٹھا ہوا ہے لیکن کسی چیز کا سہارا لگا کر سوتا ہے، جیسے کرسی کا سہارا لگایا یا دیوار کا سہارا لگایا اور یا پھر کسی لکڑی کا سہارا لگایا، تکیہ کا سہارا لگایا، اور وہ سہارا اس طرح سے ہے کہ اگر اس سہارے کو ہٹا دیا جائے تو یہ سونے والا شخص گر جائے تو اس کی وجہ سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی یہ جو آپ ان صورتوں کے اوپر غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری صورتیں وہ صورتیں ہیں کہ جس کے اندر بدن کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور ریح کے نکلنے کا، ہوا کے نکلنے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے ان صورتوں میں وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ جن صورتوں میں سرین اڑ جاتی ہے، یہ جو پیچھے کا حصہ ہے سرین جسے کہتے ہیں، سرین اڑ جاتی ہے تو وہاں پر بھی ہوا کے نکلنے کا امکان ہوتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی ایک زانو بیٹھ کر سوتا ہے یعنی ایک سرین اٹھا کر سوتا ہے تو یہاں پر بھی وضو کے ٹوٹنے کا امکان ہوتا ہے تو اس سے بھی وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص نماز کی کسی حیت پر سویا یعنی سجدے میں سویا یا قاعدے میں جس طرح بیٹھتے ہیں قاعدے میں بیٹھ کر اگر سو گیا تو اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں۔ اسی طرح نمبر 6، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ کوئی شخص بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، یا کوئی کسی نے نشہ کر لیا، نشے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا، یعنی کسی بھی وجہ سے، تو یا کسی کو مرگی آ گئی، مرگی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا، تو بے ہوش ہونے کی وجہ سے بھی کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، مجنون یعنی دیوانہ اور پاگل ہو جانا۔ مجنون اگر کوئی ہو گیا، پاگل ہو گیا، جنون کا جھٹکا اسے بیٹھ گیا جس کی وجہ سے آدمی پاگل ہو گیا، وہ باوضو تھا تو اس کا وضو جنون کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ پاگل پن کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8،
रुकू और सजदे वाली नमाज में कह कहाँ मार कर हंसना, जोर जोर से हंसना। जिन नमाजों के अंदर रुकू और सजदा है, अब तो सभी नमाजों में है सिवाय नमाज जनाजा को छोड़कर, नमाज जनाजा में रुकू और सजदा नहीं है। तो जिन नमाजों में रुकू और सजदा है, जैसे आम नमाजें हैं, अगर आम नमाजों में कोई जोर जोर से हंसता है, कह कहाँ लगा कर हाँ 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 इस तरह से हंसता है, तो इसका वजू टूट जाएगा। हाँ, अगर नमाज जनाजा में कोई कह कहाँ मार कर हंसता है तो उसका वजू नहीं टूटेगा। लेकिन नमाज जनाजा में हालत ऐसी होती है, माहौल ऐसा होता है, कौन हंसने वाला है। इसलिए मेरे अजीज और दोस्तों, ये नवाकिज़ वज़ू हैं, 8 है, इनको आप अपने जहन में रखिए, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये जो चीज़ें मैंने शुरू में गिनाई, गाली देना, गाना सुनना, गाना कहना, सतर देखना या सतर का खुल जाना, ये चीज़ें इन नवाकिज़ वज़ू में से हैं नहीं हैं। आप गौर कीजिए, वो चारों चीज़ें जो पहले मैंने आपके सामने अर्ज़ की जिनसे वज़ू नहीं टूटता, वो नवाकिज़ वज़ू में से नहीं हैं, इसलिए उनकी वजह से वज़ू नहीं टूटता। तो आप इन नवाकिज़ वज़ू को अच्छे से याद कर लें, अपने जहन में रखिए, और जब भी कोई आपको मसला पेश आए, आप इसको बखूबी समझ सकते हैं कि अगर इन 8 चीज़ों में से है तो वज़ू टूट जाएगा, इन 8 चीज़ों में से नहीं है तो वज़ू नहीं टूटेगा। आप इसको अपने जहन में रखिए और दूसरों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी दीन की मालूमात पहुँच जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।